উপযুক্ত শিষ্য যেমন চিনিয়া লইতে উপযুক্ত গুরু চিনিয়া লইতে হয়। হাসান বিসমি রাব্বিকাল আযীম فسبح باسم ربك العظيم عليم الغيب والشهادة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ومن ذا الذي يعلم بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم صادقين وصادقات قانتين والقانتات مؤمنين والمؤمنات صالحين والصالحات صومين والصومين أستغفر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا সাইদি সাহেব বলতেন নামাজ নামাজ নামাজ, আমি বলি ধর্ম ধর্ম ধর্ম। আর আমার ভগিনীদের জন্য পর্দা পর্দা পর্দা। ইয়া খোদা